Aray. Kakay. With honors and Makajos Awardee. Durance Jairo C. With honors, Supreme Secondary Learner Government Awardee. And Atosla Priolo Risha K.P. With honors, perfect attendance, and Girl Scouts of the Philippines. And Division Sports Participant Volleyball Girls. Jos Awardee, Villamora Ethan James G. Perfect attendance. Rias Rainy Shane O. Perfect attendance. Service Awardee. And Costo Participant. Drone natin mo sa itsa ni mo. Uy, uy, ang kapeng! Wala na na itong kape. Manang tubig pa niyo. Karon di, uban lang kanya. Ay, kuya. Balik! Balik! Signature moves. Ayaw na, iwan mo. Seconds of... Kag medal nga ano man ta. Kay ina buotan. Buotan. Ano kitagaan kang medal? Ina kay buotan. Kay... Oy, apap. Mitch, Hala, Mitch, nakuha ka, Mitch. Ay, lubat yung cellphone oy. Makalubat lagi ka, Mitch. Trabaho sa balik, Je. Sakay ka? Pumuntang fresh. Kay tunaw ng semento kay kapeng. May dirit sila muagi ba?
Lamura ko pang beach. Dito. Dako ra kayo na. Ayun ang dakog dahon.